Alright, tadi kita udah bahas. Let's start with next year, 2025. It will be the year of, apa guys semuanya? Excellence, excellence. Boleh dong sama-sama kita sama-sama ngomong lagi sekali lagi, excellence. Excellence. Kasih bisikin, bukan jangan bisikin lah ya. Kalau bisa teriak ke kiri kanan kalian tuh. Excellence guys, gitu. 1, 2, 3. Nah, biar ingat, nempel ya kan semuanya kan. Alright. So actually I'm very excited to share to you guys about tonight. About next year. Karena this is a theme yang kayak istilahnya, I think truly this is something yang benar-benar Tuhan tuh udah persiapan buat all Christians. Anyone yang believe in Christ, anyone yang accept Christ. This is something that God already prepare for everyone. Bukan cuma anak Fuse, bukan cuma Fuse doang, but everyone. Right? But most of the times kita living not in the spirit of excellence. Right? If you think about it, sayang banget. Lanjut slide, next. Kenapa? Karena yang kita kira excellence, yang kita kira perfection, di world standard itu sesuatu yang impossible. Jadi kita ngerasa selama ini kita nggak layak. Kita selama ini kayak we're not good enough. Contoh paling simple kan. Tadi si Daniel menurut gua hitting the right spot. Dia ngomong kayak, guys jangan pernah berpikir you guys are the leaders or the vice leaders or like Fuse HQ members or like missions atau apapun itu di tempat kalian masing-masing. Kita ngerasa kayak, oh ya gak apa-apa pelayanan gue gini doang kok. I mean like I'm okay with this. Maksudnya gue oke, gue di Komsel, gue di satellite gue aja. I mean like kita gak usah jadi, gue bukan pendeta, gue bukan pastor, gue bukan apa. You know what? Itu menurut gue sesuatu yang kasarnya mengecilkan Tuhan loh. Karena menurut gua, bayangin ya, Tuhan Yesus sudah bilang simple banget di Alkitab. Ada satu orang bertobat, siapa yang bersorak-sorai? Si sorga tuh bersorak-sorai. Lu bayangin, satu orang jiwa kenal Kristus, atau bahkan dia kembali ke Kristus, menurut gua sama. Banyak orang yang hilang, habis itu kembali ke Kristus. Dan sebenarnya di Fuse itu banyak terjadi demikian. Right? Banyak yang selama ini mereka ke gereja, mereka datang rutin. Tapi mereka don't really get it. Mereka ngerasa udah hambar, udah lepas. When they meet you guys, pada saat mereka datang ke satellite kalian masing-masing, mungkin cuman berlima, hopefully 10. Some of you guys ada 20, luar biasa. But it doesn't matter, it's not the numbers. But if those people, they can see Christ through you, through your satellite. Satu, seluruh isi surga itu bersorak-sorai. And that's the excellence in God's standard. God's standard punya excellence itu menurut gue luar biasa banget. Kadang-kadang kita ngerasa kita gak layak. Tapi coba bayangin. Ada juga nih ayatnya yang bilang. Yang terkecil di antara kamu, itu yang Tuhan pakai sebenarnya secara luar biasa. Ya gak sih? Kita berapa sering kita dengar perumpamaan. Ada orang yang berdosa, pemungut cukai maksudnya. Pemungut cukai masuk ke dalam apa namanya? Apa sih bahasanya itu? Masuk ke dalam tempat berdoa, gue jadi lupa. Bukan bait Allah sih waktu itu ya. Masuk ke dalam sinagog for example, lupa ada istilahnya kan. Dia berdiri di paling belakang. Right? Di paling depan itu ada Imam Farisi, paling depan. Right? Si pemungut cukai di belakang bilang, Tuhan aku di belakang aja karena aku tidak layak. Karena aku telah berdosa di hadapan Engkau. Gitu kan. Sedangkan Imam Farisi yang paling depan bilangnya kebalikannya. Tuhan aku bersyukur karena aku tidak seperti orang itu yang di paling belakang. Orang berdosa. Dan Tuhan bilang siapa yang paling berkenan di hadapan Tuhan? Pemungut cukai. Bukan masalah apa yang dilihat manusia. Karena orang manusia pasti mikirnya kayak, itu tuh yang paling depan luar biasa banget tuh. Ada pastor paling depan, itu pasti dia yang paling luar biasa, yang paling Tuhan urapin. Right? On the other hand, orang juga ngelihat, ini jemaat-jemaat biasa. Atau bahkan mungkin, ini cuman yang datang ke satellite-nya mungkin cuman 5 orang, 6 orang, 8 orang. Right? Biasa aja, gitu kan. Atau bahkan mungkin orang bilang guru sekolah minggu.
Atau mungkin apa pelayanan kalian masing-masing yang berbeda-beda di sini. Ya kan? Oh, mungkin cuman ngedesain doang gitu. Itu Vini tuh. Vini ngedesain kita semua. Dia tadi jam 12 siang baru nyampe guys di Jakarta. Langsung nyetir ke sini. Ya. Luar biasa. Katanya sih sempat mandi. Katanya. Ya kan? Maksud gue kayak, those things, hal-hal yang kita nggak lihat, manusia nggak lihat. Orang nggak notice, the design is there. Kita nggak notice kalau ada orang yang actually put their time and effort. Vini lagi nungguin bokapnya di rumah sakit kemarin. Right? Emergency situation, makanya dia harus terbang. And then, she make time to do this for us. She built this. Bayangin, di rumah sakit. Di airport tadi pagi atau apa gitu kan. You know what, those things, hal yang manusia nggak lihat, yang menurut manusia is not excellence. Nggak sesuatu yang keren. Tapi di hadapan Tuhan, itu luar biasa banget. Gue mau ngomong ini penting sekali karena menurut gue, kita as Fuse family, kadang-kadang kita ngerasa tadi exactly apa yang kayak si Daniel bilang. It's just our satellite lah. Berbeda sama kalau misalnya kita for example handling a big church atau kebaktian atau apa. You know what, God doesn't see it that way. God's standard is amazing. And gue yakin we did something right di Fuse. We did something right di Fuse. Gue yakin banget reasonnya kenapa simple. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang gak benar di Fuse, gue yakin gak sampai 13 tahun. Kita bisa jalanin hal seperti ini tanpa ada Sunday service, right? Tanpa ada actual offering yang dikasih setiap minggunya diingetin. Tanpa adanya kita paksa semua orang harus kasih perpuluhan, right? Tanpa ada orang-orang yang kita paksa, yang kita hire benar-benar orang segitu banyak untuk ngurusin apapun yang kita lakukan. It's not, like everything comes from your heart. Dan menurut gue we did something right because we already influence 700, 800 people. Right now active maybe 600, 700 people total. Orang-orang yang udah melewati season mereka di dalam Fuse, gue gak tahu berapa ribu orang. So many. Like those souls, can you imagine like thousands of people, souls, they've been through us. And then like, I believe they see God. Right? It's just amazing. Gue kemarin kan, setelah kita ada 31. It's just amazing to see that. Maksud gue kayak, wow, kita bisa jalanin loh all this. Dan menurut gue that's the reason why, again, God's standard is different than the world standard. Jadi jangan lihat itu dari kacamata dunia, lihat itu dari kacamata Tuhan. And I think that's the real excellence, right? Whatever you do, work hardly as for the Lord and not for men. Right? Kadang-kadang kita juga sama tuh dalam pelayanan, kadang-kadang kita juga suka salah. Kita ngelakuin pelayanan kita buat manusia. Tahu gak manusianya siapa? Manusianya itu diri kita sendiri. We think that by doing pelayanan, kita bakal merasa fulfilled. Right? We think that by doing pelayanan, kita akan diberkati. If you think about it, we minister banyak yang sebenarnya buat diri kita sendiri. Or even like for others, supaya bisa kelihatan, supaya ini, supaya itu. You know, in this case, Tuhan ingetin sekali lagi, balikin. Do this as for the Lord. Not for human, not for me, not for your friends, your members, we do this for the Lord. So the focus has always been the Lord. Right? Not the pastoral team. Makanya gue bilang, I'm thankful that I got a chance to be the lead pastor di Fuse. Jujur gue masih nggak accustomed with that. Tapi karena that's never the target, that's never the objective. The objective has never been to become anyone's pastor. Right? The objective is very simple dari dulu sampai sekarang. As simple as, God, whatever you will, whatever you want, be done in my life. So that I can be a blessing. Right? Just as for the Lord. As simple as that. Tonight, gue tambahin sedikit, the pursuit of excellence. Next year, it will be the year of excellence. But tonight is gonna be the pursuit. We're gonna kita bakal kayak kejar gitu. Kita bakal berusaha, karena menurut gue, excellence, yang namanya excellence itu gak bisa kita capai cuma dengan santai-santai atau ngapa-ngapain. We have to do something about it. Kenapa gue tambahin the pursuit of excellence?
Karena gue so inspired by the movie si Will Smith. The Pursuit of Happiness. Kalau nonton itu movie, kalau nggak di tengahnya kita nggak nangis, berarti kalian bukan manusia. Jujur itu gue, apalagi kalau gue nonton itu sekarang mungkin ya, karena kan anak-anak, dia ada anaknya kan. Dan gue bisa relate gitu. Wah itu banjir pasti. I mean you work that hard gitu kan. Si this guy kerja keras banget buat ngejar supaya dia bisa dapetin happiness for his son gitu. I mean like dia harus kejar kayak orang gila gitu. And I think in this case, I think we're in a much better situation daripada Will Smith, thankfully. Jadi kita gak cuma ngejar the pursuit of happiness, but I think in this case we can kejar the pursuit of excellence. Dan gak bakal ada yang bisa perfect selain Tuhan, tapi kita berusaha, kita selalu berusaha. Makanya kenapa kalau Paulus selalu bilang, aku ingin, istilahnya yang aku mau adalah, aku makin menjadi serupa dengan Kristus. Makin menjadi serupa dengan Kristus. Right? Makin menjadi. Jadi it's a process. Gak langsung menjadi, tapi makin menjadi. Next. Karena in this case, excellence itu menurut gua, even excellence is bigger than perfection. Ini menurut gua, this is amazing. Right? We think that perfection is the end of all. Apparently, excellence is bigger than that. Right? Kenapa? Karena excellence, if you think about it, it's all about growth, perseverance, dedication. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Si Paulus aja yang udah kemana-mana menyebarkan Injilnya secara luar biasa. Kasarnya kalau nggak ada Paulus, kita nggak bakal tahu Kristus. Beneran. Di luar dari Israel, the first person yang actually sebarin firman Tuhan secara khusus untuk orang non-Jews, itu adalah Paulus. Paulus juga yang pertama kalinya bilang, you know what, it's not about engkau adalah Yahudi, bukan masalah engkau Yunani, engkau apa, engkau wanita, engkau pria. Semua sama di hadapan Tuhan. Karena Paulus, kita bisa kenal Kristus secara sama. Kita tahu, wah ternyata kebenaran seperti itu. Karena sebelum Paulus, semua cuma ngerasa kalau yang namanya kebenaran, yang namanya Tuhan, itu tuh hanya untuk orang Yahudi. Semuanya itu cuma applicable buat orang Yahudi doang. Dan bahkan mostly men. Dan juga banyak requirement-nya gitu kan. Tapi Paulus bilang no, for everyone. Right? Dia sendiri aja masih bilang I press on toward the goal. Sampai akhir hidupnya dia masih bilang, you know what, aku masih mengejar. Aku masih push terus. Right? So remember this, menurut gue excellence is bigger than perfection. Because it means process, it means continuity, it means perseverance, it means dedication. And that's much bigger than just something perfect yang dibagi mata dunia. This is where we should start. Kalau misalnya kita ngomong soal excellence, jangan cuma sekedar, okay, let's do this. You know what? We need to have the right foundation. Our right foundation kita apa sih? Sama seperti kalau misalnya kita mau bangun rumah. Bangun rumah itu, pas gue bangun rumah, gue kaget ngeliat bill-nya karena kan gak pernah. Quotation yang paling mahal itu adalah bikin foundation awalnya. Gila itu, langsung di depan keluar jebret. Mahal banget gitu kan. Terutama kalau yang rumahnya di PIK, tahu banget lah. Karena rumah di PIK itu butuh fondasi yang paling heavy, yang paling dalam gitu kan. Foundation is super important. But the problem is, satu, foundation gak ada yang lihat. Ya kan? Foundation gak keren, fondasi itu gak keren, fondasi rumah gak keren. And it's very tough to make, susah banget untuk bisa nyampe-nya. Karena dia benar-benar harus masukin sampai akhirnya pancang itu menyentuh the bedrock, the actual batu yang keras, ya kan, tanah yang kerasnya. So it's very tough. And in this case, foundation kita apa? Kita boleh dong bareng-bareng baca karena ini penting nih, fondasi nih. 1, 2, 3. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord, takut akan Tuhan.
Kita akan percuma kalau kita kejar excellence tapi kita nggak takut akan Tuhan. So I hope you guys are asking yourself, am I aligning my life with God's wisdom as the foundation of excellence? Apakah yang kita cari itu, fondasinya itu hikmat dari Tuhan? Nah itu yang kita mau bahas. Lanjut. Jujur, kadang-kadang kita ngejar, kita berusaha melakukan sesuatu, kita berusaha melayani, kita berusaha melakukan pelayanan dengan apa? Dengan kekuatan sendiri. Ya nggak sih? Kita merasa we're too good dan kita memang selalu, apalagi kalau kita sering dengar encouragement, motivator dan lain-lain. Yes, you believe, you ini, it comes from you, whatever. It's true, it's good. Right? Tapi kita, you know what, ternyata yang paling penting, nggak akan kita bisa capai that excellence kalau misalnya nggak ada God's favor within us. Yusuf nggak akan bisa mencapai posisi dia, di mana dia akhirnya menjadi orang nomor 1 di Mesir, right? Bayangin ya, kalian bisa bayangin orang Yahudi bisa jadi orang kepercayaannya Firaun. Orang Yahudi, Jews, right? Itu super sangat tidak make sense. Dan bukan cuma gitu doang, dia udah melalui banyak hal, masuk penjara, ditipu, dikhianati, mau dibunuh, whatever. He's been through everything. Kenapa sih kok bisa akhirnya bisa jadi sukses banget? Bisa jadi karena suksesnya Yusuf tuh kalian harus tahu loh. Joseph punya suksesnya tuh luar biasanya to the level dimana kalau nggak ada Joseph, Jews itu mati semua. To that extent. Karena dia yang membuka peluang untuk akhirnya mereka bisa pindah ke Mesir. Dan continue with their life. Kalau enggak, mereka enggak ada makanan. Right? Ayatnya powerful banget. The Lord was with Joseph. And he became a successful man. The Lord was with Joseph. And I think that's the question. Pada saat kita melakukan apapun yang kita lakukan, apakah the Lord is with you? Right? And I think gue percaya kita semua akan melakukan demikian atau sudah. Gue percaya we're here sama-sama Tuhan. Kita minta Tuhan berjalan bersama kita. Jadi apapun keadaan kalian, whatever your circumstances, when God is with you, gue percaya we can get through that excellence, right? Let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Karena masalahnya tuh kita punya sehari-hari tuh super distractionnya banyak banget. Ya gak sih? Coba ya, kita lagi meeting. Tiba-tiba nih ada satu orang mulai buka handphone. Perhatiin deh. Nanti yang lain bakal mulai buka handphone juga. Mulai cek. Biasanya kalau buka handphone, awalnya sih mungkin cuma ngecek WhatsApp. Habis itu nanti mulai lanjut ke yang lain. Right? Lanjut ke lain, itu benar-benar kita tanpa kita sadari bisa lewat berapa lama. Ya kan? Kemarin ada satu video gue nonton, ada yang bikin. Orang-orang lagi pada ngumpul, simple gathering aja gitu kan, kayak HI di party. And then there is this one guy, yang kayak keluar dari ruangan rumahnya itu, mau nyantai. Ceritanya mau nyantai, duduk di luar, mulai buka handphone. Mulai buka sosmed. And then swipe, gitu kan. Terus udah gitu ini exaggeration ya. Tanpa disadarin, terus dia kayak baru sadar, gitu kan, kebangun. Pas kebangun tiba-tiba rumahnya udah sepi, kosong gitu kan. Terus pas udah kosong, dia bingung kan, ya udah dia masuk lagi ke dalam, everything is empty. And then ada notes doang. Intinya kayak, ini semua temen lu udah pass away. Intinya dia udah gone through like puluhan tahun of his life gitu loh. Right? I mean that's an exaggeration. Cuman abis itu kayak dijelasin kayak, we're actually trying to get you back. Jadi tapi dia masih tetap begini, teman-temannya berusaha untuk ini nggak bisa. Ini satu-satu udah mulai tua. Jadi cerita maksudnya is an exaggeration, but actually it's true. Coba bayangin ya, berapa tahun dalam hidup kita yang udah kita lewatin dengan cara kita ngelihat handphone kita. Jujur sih, ini buat gue juga susah. Gue sering dikomplain sama istri gue juga sama. Frankly speaking, it's something yang kayak nowadays is very hard to do. But if you think about it, itu easily, kita gampang banget untuk lose focus, right? Istri-istri udah mulai kayak goyang, kayak senggol-senggol suami biasanya. Jadi kayak, think about what distractions do you need to remove. Right, next year. Kita ada distraction apa selama ini? Perseverance, my favorite topic.
And the hardest one to do. Kegigihan gitu ya. Perseverance. Another favorite topic. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character. And character, hope. And hope does not put us to shame. The problem with perseverance is ada satu doang. Untuk kita bisa gigih, belajar gigih, harus ada yang namanya suffering. Harus. Kalau nggak ada suffering, kalau nggak ada challenges, kalau nggak ada masalah, ya gimana cara kita bisa latih kita punya kegigihan, perseverance in God. Makanya menurut gue yakin setiap kita sebagai leader, nggak selalu enak, nggak selalu kayak views-nya seru-seru, nggak selalu kayak wah views-nya enak, nggak selalu kayak kita selalu in tune sebagai leader. Kadang-kadang kita capek, ya kasih kayak so many things going on in our life. Maybe mungkin kita ada masalah, kita ada trouble, kita ada challenges in your life. You know what? Tapi gue percaya banget, pada saat kita jalanin itu dan somehow kita bisa ngelihat beyond that suffering, right? Kita bisa ngelihat beyond that suffering. And tadi balik lagi, kita bisa ngelihat beyond worldly perfection. Kita bisa ngelihatnya ke God's excellence. Gue yakin di situ perseverance kita makin lama kita akan dilatih. Perseverance akan membentuk karakter. And this is very true. Perseverance tuh kita susah ngelakuin. Karena we have to gigih. Pada saat kita udah lewati perseverance, ada satu hal yang amazing akan terjadi. Perseverance akan berubah menjadi karakter hidup kita. Karakter itu default. Bedanya gini loh, perseverance itu kita harus lakuin dengan susah payah. Tapi pada saat itu menjadi karakter. Karakter itu default. Yang tadinya kita nggak tahan uji, yang tadinya kita gampang nangis, kita gampang stres. Pada saat kita, yang tadinya gampang bentar-bentar insecure, bentar-bentar stres, bentar-bentar capek, benar ini. When we get through that so many times, suddenly kita akan ngerasa kayak, kenapa gue sekarang kok ngadepin ini yang dulunya gue stres, kok sekarang gue gak stres ya? Kok gue sekarang bisa kayak, it's okay, kita jalanin aja. Kita hadepin. Itu namanya karakter. Itu bedanya. Karakter itu sesuatu yang otomatis becomes our life. Dan pada saat kita punya karakter yang benar dalam Kristus, harapan dalam Tuhan tumbuh. And that's the key. Pada saat kita punya harapan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, apapun yang terjadi dalam satellite kalian, you know what? You guys look at that hope and it will just come true. Fuse juga sama. Fuse kita udah jalannya 13 tahun, gak gampang guys. So many things. Berapa banyak leaders yang mengecewakan, kita merasa mengecewakan kita. So many. Berapa banyak members atau apa yang kita ngerasa kayak, wah ini potensial apa, tapi ternyata berbeda. Berapa banyak masalah yang kita have to go through, bikin stres. Berapa banyak waktu yang kita harus spend. We go through that for 13 years. Thankfully gue rasa ada karakter yang benar yang Tuhan akhirnya sudah taruh di Fuse ini. Sampai akhirnya kita bisa, you know what, it's okay, just get through it, just get through it. Setiap satellite, just get through it. You know what, I know it's hard, let's get through it. You know what, let's find a solution. Let's do this, let's try that. That's the mindset yang kita sekarang punya di Fuse. Jadi kita nggak stres. Misalnya ada satellite yang bermasalah lagi stres. Kalau misalnya ada leader yang lagi bermasalah, yang mau resign atau yang mau step down, kita sekarang jarang banget untuk kita paksa. Kita bilang enggak. In general kita kayak, it's okay, let's pray for it. If you really feel that, you know what, we support you. That's the character that we have now di Fuse. Karena kita yakin pelayanan ini semua Tuhan. Simple nih. Tuhan udah kasih kita udah bisa lihat that hope. Kita udah bisa lihat that pengharapan. Jadi kita bisa get through it terus. How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. And then on top of that, di Proverbs 4 ayat 7 tuh lihat. Kalau misalnya kita mau tahu, permulaan, pada saat kalau misalnya kita mau minta hikmat, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Lucu ya ayat Alkitab ya. Lu mau hikmat? Caranya adalah berusaha untuk dapetin hikmat. Karena itu yang paling penting, hikmat dari Tuhan. Though it costs all you have, get understanding. Get understanding in this case, get wisdom. Wisdom gak akan kita bisa dapetin kalau misalnya kita nggak get through yang sebelumnya, yaitu adalah perseverance. Tadi yang gue share mengenai karakter Fuse sekarang, culture Fuse sekarang, itu nggak akan bisa terjadi. That kind of wisdom itu nggak akan ada kalau kita nggak pernah laluin hal yang susah. And I hope you guys juga grow barengan sama kita semua.
And integrity, I think this is something yang kayak very straightforward for all of you guys. Integrity in everything you do. Lanjut, this is the exciting part. Fuse singkatan dari apa semuanya? Fellowship in unity, serving in excellence. Pada saat kemarin gue siapin ini, and then habis itu kayak tiba-tiba come up with this excellence in fellowship. And I was like, man, you know, I think this is the foundation that God put in our heart 13 years ago. Fellowship in unity, especially. In excellence. Gue ngerasa this is our biggest DNA. Fellowship, ya gak sih? Fuse punya biggest DNA, kalau misalnya kita semua tanya, adalah ini. The fellowship. And gue pengen sekali supaya kita sekali lagi, we've been doing this for the past 13 years. But again, next year let's put more focus, let's put more effort on the fellowship stuff. Right? Di Tuhan Yesus kasih so many examples. Be kind to one another, forgiving, bla bla bla. Proverbs 27 ayat 17, fellowship itu hal yang paling gak enak, kenapa? Karena pasti ada drama guys. Ya enggak? Pasti ada drama, pasti ada suka gak suka, pasti ada bete-bete. That's fellowship, karena you're dealing with people, human being. Satu example lucu. Sekarang kan lagi ngetrend AI. Actually it's not a trend. It's our future. Right? Very soon kita gak bakal bisa lepas dari AI. Jadi lucu, tadi pas on the way ke sini, si anak gua kan mau birthday. Jadi si Feli lagi ngebikin desain buat dia punya birthday lah, dari desain gitu ya. Terus, aduh susah ya, repot yang gini-gini Madit. Gue bilang, Han, gue kemarin baru subscribe ChatGPT Plus Pro. Jadi the $20 per month kan, karena gue makin sering pakai, makin heavy gitu. And then I need to use it. Jadi you just ask ChatGPT aja lah to help you. Ya udah dia upload, dia punya gambar yang original, abis itu dia kayak mulai komen-komen kan kayak, oh ya nih tolong rubah jadi kayak gini, change this, change that, change the color. Itu sepanjang perjalanan tuh dari Jakarta sampai nyampe sini. Itu aduh, pas gini gue ambil kayak gitu. Dia bisa ngomel-ngomel sendiri. Aduh ini gimana sih? Masa hasilnya kayak gini? Ini nggak ngerti nih. Ini gimana? Kayak jadi gitu dong. Aduh ini kenapa begini lagi? Ini salah nih. Ini gimana? Ini jadi kayak dia ngomel-ngomel sama AI. Serius gue ngomong lucu banget. Jadi gue kayak nggak. Oke, tenangan. Kita coba prompt. Ini kan namanya apa? Kalau misalnya kita tuh nanti belajar prompting. Right? Kita belajar itu prompting nanti. Gimana caranya memberikan komen dan prompt yang tepat terhadap AI supaya dia bisa do what we want exactly. And itu kita memang harus belajar. Right? Jadi si Feli itu gak tau udah dia berapa ratus kali tuh kayak tang prompt. Padahal cuman as simple as dia mau ini tolong yang sebelah garisnya di tengah, warna bawahnya pink, dibikin bulat. Ini logonya taruh di atas. Udah cuma simple gitu doang. Kalau misalnya orang yang jago Photoshop sih literally 1 minute done. Nah, ini tong gitu kan. Akhirnya lumayan mendekati. Tapi itu pun belum selesai, akhirnya dibantuin sama si Irene tuh. Pas sampai sini akhirnya dibantuin sama Irene baru udah enak nih gitu kan. Maksudnya apa? Sama AI aja orang bisa baper. Loh, bener gak? Sama sesuatu yang kita gak bisa lihat aja, interact, orang bisa baper. Apalagi lu lihat itu orang. Apalagi lu harus ngelit itu orang. Apalagi susah banget ini orangnya, ampun ya. Susah dibilangin, gak mau cooperate, maunya menang sendiri. Ya kan? Banyak, notice kan member kita banyak kayak gitu kan. Right? Kalau udah dipenuhin, ternyata gak komitmen. Wah gila gak sih? Itu paling menyebalkan ya. It's iron sharpens iron. Besi itu memang besi. Kalau misalnya kita dikasih, dia udah mulai tapi I think this is important ya. Jadi it's okay ya. I think I take my time sedikit ya. Karena ini penting. Kalau misalnya kita gak dapat orang-orang kayak gitu, kita gak bisa membentuk karakter kita. Karakter gue terbentuk jujur karena ngadepin hal-hal dan orang-orang yang susah. Dari situ gue realize kayak, you know what, everything will be okay anyway. So it's fine, everything is fine. Dan kita bisa lihat Tuhan di atas semua itu. Kalau enggak, kalau kita gak pernah ketemu orang yang susah, satu hal, kita akan ngomong gini, oh ya gue jago nih, oh gue udah jago ternyata. Gue udah expert, that's what we gonna say. Pada saat kita ketemu sesuatu yang kita gak bisa, kita realize satu hal, cuman karena Tuhan doang nih, just because of God's grace. We can get through this. Contohnya, kenapa fellowship penting? Ini redwood trees itu pohon yang paling tinggi di dunia. The tallest trees in the world itu adalah redwood. Right? Dan yang paling tingginya, gue baru tahu ternyata
lokasinya dirahasiakan. Karena it's the tallest, jadi takutnya orang do something about it. Kalian boleh research. Redwood tuh interesting. Redwood itu tingginya luar biasa, tinggi sekali sampai ratusan meter, tapi akarnya pendek. Akarnya pendek, akarnya nggak dalam. Tapi kenapa dia bisa tinggi? Kan kalau misalnya tinggi, fondasinya pendek, harusnya jatuh. Tapi then they can last hundreds and probably thousands of years. Reasonnya very simple. Redwood trees nggak pernah sendirian. Redwood trees selalu kayak gini. Very close to one another, dan akarnya walaupun pendek, tapi mereka nyambung satu sama lain. It becomes a network. Ngerti maksudnya? So, kalau kita mau tumbuh, karena kita nggak bisa dalam. Kalau misalnya kita ada teman-teman, kita punya fellowship sekitar kita, you know what? You're gonna be strong. You're gonna grow for sure. Don't worry about it. Next, lanjut. Another one is super cool. Coals. Yang udah pernah camping sama gue, pernah ngerasain nyalain areng ya. Nyalain areng tuh susah banget. Kalian notice gak sih? Nyalain areng itu susah sekali. To the level dimana kita pernah coba pakai bensin. Taruh bensin, jeder, meledak kan, zus gitu. Yes, kebakar nih. Tungguin 1 menit. Bensinnya habis, arangnya tetap hitam. Habis hilang. Enggak panas-panas. Tahu gak cara manasin arang gimana? Dikipas, pelan-pelan, ada api kecil, dibiarin dulu, pelan-pelan, lama banget, sampai akhirnya dia makin lama makin merah. Dan itu it takes a long time. Tapi yang kerennya satu hal, kalau udah ada satu yang merah, sekitarnya dia otomatis pelan-pelan, kita bahkan nggak mungkin sampai kita nggak perlu kipas, akan menjadi merah, menyala. Itu luar biasanya areng tuh begitu, teng gitu kan. Tapi on the other hand, kalau misalnya ada satu areng yang keluar dari tumpukan arengnya, tuh contoh tuh ada satu tuh yang nakal. Ada satu areng yang nakal jatuh tuh di depan. Gak berapa lama dia akan jadi hitam lagi. Maksudnya apa sih? You know what? Fellowship is that important to the level dimana pada saat kita tadi mau yang kayak Daniel bilang, bakar gitu kan. Bakar kalau sendirian capek guys, habis bensinnya. Ngipasnya juga capek. Tapi pada saat when we do it together, it's gonna last a long time. Karena kita saling bakar satu sama lain, yang ini udah mulai jadi hitam, bakar lagi, ya kan? Kita nguatin, kita manasin satu sama lain. Makanya kenapa gue percaya banget with the power of fellowship, is because of that. Kalau setelah fellowship in unity, berarti lanjutannya apa? Serving with excellence. Cie, keren gak gue masuknya? Ya kan? Keren dong, ya kan? Iya, keren lah gue. Oke. Fellowship in unity, serving with excellence, gitu kan. And you know what? Ini sesuatu yang kayak, wow, tepat sekali, ya kan. Topik kita tahun depan is excellence. And what we want to do is we want to serve with excellence. And I think a lot of us, Diffuse, we've been doing this for the past 13 years. Because it's in our DNA, right? Even Tuhan Yesus sendiri, luar biasa tuh. For even the Son of Man came not to be served, but to serve. And to give his life as a ransom for many. Wih gila. Even Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. And I think God has given the perfect example of serving with excellence. Jesus, right? But whoever will be great among you must be your servant. When we serve, ternyata kita yang grow. See Jesus. Ya, gue tulis itu ya. And it's true. Gak ada the more perfect example of serving with excellence than Jesus. We do all that, semuanya gak matters kalau misalnya kita gak ada excellence in faith. This is the most important part. Go back again to square one guys. Balik lagi. Because without faith, it is impossible to please Him. Tanpa iman, tidak akan mungkin untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Tidak akan mungkin untuk kita bisa sesuai dengan favor of God. Right? For whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So this is the square one. Your faith. Jangan pernah lepasin iman kalian sama Kristus. And I think the best way to do it adalah
yang tadi. Fellowship in unity. Pada saat kalian udah mulai punya iman sama Kristus, cara menjaga iman itu biar tetap bisa terbakar adalah always be around those people yang imannya kebakar. Pada saat kalian mulai redup, kalian mulai keluar daripada ada tumpukan coal, tumpukan arang, mulai jadi hitam, ingetin diri kalian lagi. Put it back. Gak usah bakar-bakar pakai bensin. Deketin aja. Dengan kalian deketin aja, pelan-pelan kalian akan kembali menyala. And I think it happens with so many people. It happens to me. Gue dulu pernah, menyala banget gitu kan, kayak bensin. Tapi habis itu redup, hilang. Pas redup itu gimana ya? And then I think the one that actually put that fire back is actually the fellowship. And especially diffuse. You guys do that so many times to my life. I've been up, I've been down. But whenever I'm down, gue selalu dibakar lebih cepat. Jadi gue pelan-pelan naik lagi. And I do that so many times throughout the years. And I hope you guys are also the same. Jangan cuma sekali lagi naik, tiba-tiba kalian turun and you guys feel you guys are unworthy. You guys feel that I cannot do it. You know what? Put it back. Put it back. Taruh kalian di tumpukan arang itu lagi. Kalian akan terbakar. I hope by the end of 2025 we can all say this. Sama seperti Paulus. I think this is the most amazing sentence yang Paulus taruh di dalam firman Tuhan. Dan gak banyak yang bisa ngomong ini nih. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Boleh dong sama-sama kita baca ini barengan. 1, 2, 3. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Right? Tadi, the pursuit of excellence. I hope by the end of the year, we can all say this. We've been pursuing excellence and I think we grow in excellence. I have fought that fight and I think I have finished the race and I also kept the faith. So when we talk about excellence, this is a super great initiative dari Joel and Jun. Kalau kita cuma ngomong excellence doang, tapi kalau kita nggak commit to do anything, I think it's gonna be useless, right? It's gonna be useless, bukan nggak useless sih. It's gonna be selfish mungkin ya. Karena kita masing-masing sendiri-sendiri. Gue harapin malam hari ini kita bisa mulai dengan sesuatu yang super simple. Yaitu kita bareng-bareng semua sebagai Fuse Leaders dan tim, kita bisa sama-sama nih, kita mau commit sesuatu. And kita coba pikirin sebenarnya apa ya yang simple, yang gampang diingetin juga selama 1 tahun, dan yang sebenarnya nggak susah-susah amat, but yet we haven't done. Dan di sini kita mau tunjukin di mana, you know what, we want to have that spirit of excellence barengan nih, right? Apa sih spirit of excellence di Fuse itu apa sebagai Fuse leader? I think we came up with something very interesting and I think everyone can do, right? Ini beyond dari yang ada di sini doang ya guys, karena nanti after this kita juga akan sebarin ke semua orang and we gonna encourage everyone. Gak bakalan instan, tapi I think tadi I want to persevere gitu kan. Gue mau persevere, right? Gue mau berusaha nih gitu ya. Gary pengen berusaha, you guys juga. I hope kita simple banget, kita udah punya satu tempat di mana I think is the perfect way for us untuk kita bisa grow bareng. Yaitu di Fuse Lead. Karena kita nggak ada Sunday service. We don't have Sunday service. Kita nggak ada sesuatu yang kita paksa kalian and every week atau gimana. Ya kan? Di every week kalian sendiri-sendiri. But I think we have to gather minimum once a month. I feel. Right? At least untuk satuin visi. Remind yourself yang kayak tadi, coal. Arangnya mungkin ada yang udah mulai lelah. Kebakar lagi gitu kan. Jadi sekarang itu kalau kalian mau tahu, Fuse Lead kita, event Fuse Lead kita itu yang sebulan sekali di hari Sabtu. Attendance kita itu leaders, unfortunately sekitar 35% sampai 40%. 35% actually. Karena banyak yang core juga. So out of 100% of all the leaders, vice leader, dan potential leaders, itu cuma sekitar 35%-an yang actually attend Fuse Lead. Right? I think that number gue gak bisa bilang kecil juga. Karena I think for those leaders to come, they actually put a lot of effort.
And kita juga realize Fuselead juga nggak perfect. Ada banyak hal yang kita dapat input, dapat feedback. Oh ya gue ngerasa, aduh gue datang ke Fuselead, gue gak dapat apa-apa. Gue gak datang ke itu, kok gue ngerasa gue cuman kayak dengerin sermon aja. You know what? Kita bener-bener, especially Joel itu dia bener-bener berusaha. Every week we do review. Every month we do review. Every month kita rubah bentuknya, dikit-dikit. Sampai akhirnya hopefully kita bisa ketemuin format yang paling useful and effective buat semua leader. Kita tentuin mostly Fuselead itu bakal sifatnya equipping. Jadi kalian pulang dari Fuselead, kalian bisa bawa sesuatu. Bukan masalah cuman khotbah doang, tapi ada equippingnya yang paling powerful di situ. Kalian bisa terapin juga di setiap satellite kalian hopefully. And hopefully in your life. Jadi target kita adalah by the end of the year, hopefully kita punya Fuselead itu attendance-nya udah bisa 70%. 70%. Kok gak ada yang tepuk tangan sih? Kan dong. 70%. Boleh dong. Kita boleh dong. Karena gue rasa gini, gue understand kita pasti punya banyak alasan. Right? Because it's Saturday, it's in the morning, right? Especially yang udah punya suami, istri, dan anak-anak yang udah married. Fuse couple tuh memang alasannya paling banyak guys. Tadi dia baru bilang, aduh bisa gak ya 70% fuse couple kan gak bisa ya gini-gini. Onat bilang gitu, terus gue bilang, you know what? If you want, you can do it. Kalau anak lu tiba-tiba ada lomba Sabtu jam 7 pagi, lu bakal datang. Kok bisa tiba-tiba? Kan biasanya gak bisa. Nah, ya. I mean at the end of the day, it's all about priority. Lukas udah mulai ngeliatin gue terus. Karena, gue soalnya orang asuransi. Kalau orang asuransi, Sabtu itu precious banget gitu kan. Buat itu. It's okay, karena gue yakin lu, dan gue gak mau paksa dia. Dia akan berdoa dengan sendirinya, Tuhan akan ngomong ke dia. Ya kan? Berlaku untuk semua orang yang ada di asuransi. Karena gue tahu Sabtu itu super important. Tapi ini kan gak setiap minggu dan sebenarnya gak setiap bulan juga Fuselead itu. Maybe mungkin gak usah sepanjang tahun. Maybe you can come like once in a while. I think udah ngebantuin that target 70%. Minimum contribute, ya gak sih? Ya kan? It doesn't have to be like 100%. Karena gue juga gak mau kita jadi otoriter. But I think 70% I think is very doable. Right? Kalau kita di bisnis tuh selalu bilang, it's always good to start from base yang rendah banget. Karena the only way is up. Bener gak? The only way is up. Kita punya base itu rendah, it's fine. Cuma 35%. Masa kita gak bisa naikin 35%? Pasti bisa. Especially next year will be the year of excellence. Yeah. Ya gak? And then another one adalah, selain attendance di Fuselead, gue benar-benar berharap karena ini kita banyak input juga dan gue realize sesuatu yang definitely we can do. Kita mau train ourselves dan hopefully kita juga bisa equip kalian juga supaya masing-masing leader atau vice leader kita tuh selama sepanjang tahun itu kita bisa pelan-pelan cari 2 disciple. So we do that discipleship buat ke teman-teman kita. Bisa ke core team, bisa ke member Fuse yang mana yang kalian ngelihat, ini orang butuh untuk di disciple atau bisa make that connection. Right? Lanjut coba nextnya, discipleship. Kita nggak cuman sekedar datang ke Fuse setiap minggunya, tapi kita jadi benar-benar tahu kehidupan mereka seperti apa. Right? Itu discipleship. Right? Mulai dalam. Spend time. Kita mulai spend time sama dia. Oke, di sini at least 2 weeks in life ya. Oke, berarti sepanjang tahun ya berarti kan kalian ini ya bisa atur-atur sendiri lah ya. Bukan artinya every 2 weeks, tapi you guys have that time to spend time with them. Bisa listen, bisa take feedback, right? Someone whom you are willing to drop everything you are doing when they are in need. So many times, gue ada anak-anak Fuse, kadang-kadang kayak WhatsApp gue, kok boleh nggak gue, gue mesti tanya sama lu sesuatu nih, ngobrol gitu kan. And I try my best. Walaupun gue mungkin kerja atau apa dan lain-lain, kalau misalnya these people memang yang kayak gue udah spend some time with, gue akan usahain. Salah satu example-nya tuh si Erwin tuh. Mana Erwin tiba-tiba kayak, kok boleh gak gue ini spend time, gue pengen ngobrol sesuatu. Oke, penting kayaknya nih gitu kan. Terus udah gitu dia baru ngerjain Infuse One, kan kesian kalau gue cuekin kan. Jadi, oh iya baik. This is the least that I can do gitu ceritanya kan. Jadi akhirnya dia datang terus ngobrol. And then we spend some time ya. Ngobrol, intinya dia ada decision yang dia harus ambil dalam karir dia. Right?
And then it's not an easy one, I think, but it's a great opportunity. And then we just spend that time. Terus nggak tahu gimana, akhirnya dia berapa lama kemudian dia update. Kok gue akhirnya take that decision. Wah, I think it's great. Superb, gitu kan. Udah terus berapa lama kemudian, berapa bulan kemudian dia update lagi. Kok update, I think I got it, gitu. Intinya apa yang dia plan, ternyata dia akhirnya bisa capai. And I think it's quite a life-changing moment for him juga. So, gue dengerin gitu tuh gue happy banget. Maksud gue kayak gue ngerasa kayak, walaupun gue mungkin cuma spend that small time, tiny time, tapi hopefully it can make some impact in people's life. And I really hope you guys juga, semua juga. Dan kita gak minta semua member lu discipling gak usah. Cuman 2 aja. Pick whatever gitu ya. 2 orang aja cukup, right? Gak usah terlalu lebay juga, gak usah ngatur-ngatur hidup orang maksud gue, gak usah. Right? Gak usah. Cuma dengerin aja. Terus kalian ini, hopefully kalian bisa encourage dia untuk bisa melayani lebih. That's it, enough. You know what? Hopefully kalau bisa lebih dalam, I think it's even better. Satu adalah, apa guys? Fuse lead, 70% attendance, ya kan? Let's do that, hopefully we can achieve it. Let's pray together on that. Satu lagi, hopefully everyone, every leader di Fuse, kita bisa ada take that discipleship, take that mentor role. Kalian ngerasa, aduh tapi gue sendiri banyak masalah. Gak apa-apa guys, gue juga banyak masalah dalam hidup gue. It's okay. Anyone can be a mentor in a way. Karena sometimes mentor itu bukan harus jadi orang yang super pinter. Tapi orang yang willing to spend the time. Right? Pada saat kalian willing to spend that time, gue yakin kalian minta wisdom dari Tuhan, and you guys can do it. Okay. I think let's do that. That's it from me guys. Thank you so much semuanya.